अस्सलाम वालेकुम कनाडा, अस्सलाम वालेकुम अमेरिका। वो कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी हाज़िर खिदमत है। कनाडा में बर्फ़ पिघल चुकी है और फूलों के खिलने का मौसम आ गया है। हम बहार को खुश आमदीद कहते हैं। मौसम के खुलते ही यहाँ पर सकाफ़ती और समाजी सरगर्मियों का आगाज़ हो चुका है और पाकिस्तान से मेहमानों की आमद का सिलसिला भी जारी है। पाकिस्तानी सियासतदान शेख रशीद ने कनाडा आना था, मगर अमेरिका की नो फ्लाई लिस्ट में शामिल होने की वजह से वो यहाँ पर नहीं पहुँच सके। अगर पहुँचे हैं तो पाकिस्तान से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार। उनके एजाज़ में टोरंटो में कई तकरीबात मुनक़िद की गईं। आइए एक ऐसी ही तकरीब में पहुँचते हैं। जब भी पाकिस्तान से कोई मेहमान आता है तो यकीनन पाकिस्तानी कम्युनिटी, कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान, कनाडा में मुकीम बसने वाले मुहिब्बुल वतन पाकिस्तानी हमेशा अपनी आंखें फर्शे राह करते हैं और मेहमान को खुश आमदीद कहते हैं। आज हमारे दरमियान जो शख्सियत हैं इसहाक डार साहब, उनके बारे में सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने क्रिकेटर देखे होंगे और खिलाड़ी देखे होंगे जो कभी कभार अपनी परफॉर्मेंस से अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। इसहाक डार साहब के क्रेडिट में ये बात जाती है कि 1998 में डॉलर को 67 से 52 रुपए तक लेके आए और 2014 इस साल जब डॉलर जो है वो आसमान को छू रहा था, 113 114 था और 98 तक लेके आए। उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। टेबल पे बैठे हुए हैं और तमाम जो है अपने प्रेसिडेंट को वेलकम कह रहे हैं। मैं गिनाना शुरू करूं तो कई दिन, कई महीने, कई साल गुजर जाएंगे। लिहाजा मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इसहाक डार साहब, आप पाकिस्तान की होप हैं। टोरंटो कनाडा के जूलर से तशरीफ लाने वाले मेहमान आने वाले मीडिया के अरकान और ऑफिस के जिम्मेदारान और बैठे हैं तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बातें तो वैसे भी अच्छी नहीं लगेंगी और तारीफ़ें भी चांद या सूरज की बार बार तारीफ़ें करें तो वो भी अच्छी नहीं लगती। जो हैं पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है, पूरा मुल्क देख रहा है। हर वर्कर के ऊपर एक मुश्किलात का दौर शुरू हो जाता है। वही दौर कनाडा के अंदर शुरू होता है, वही दौर पाकिस्तान के अंदर शुरू होता है। हम यहाँ के मसाइल डील करते रहते हैं। तो ये बड़ा शॉर्ट नोटिस पे आपने जो माशाल्लाह गेट टुगेदर की और आपसे पहले कनाडा पाकिस्तान बिज़नेस काउंसिल और कौंसलेट ने मिल के जो हमारे प्रोमिनेंट यहाँ बिजनेसमैन हैं पाकिस्तानी ओरिजिन के और फिर इनके मिनिस्टर साहबान प्रोविंशियल, फिर कुछ फेडरल एंड प्रोविंशियल पार्लियामेंटेरियंस थे। तो मैं समझता हूँ कि इतने शॉर्ट नोटिस पे उनका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार टोरंटो के बाद न्यूयॉर्क पहुँचे। कनाडा के मुख्तसर दौरे के दौरान मैंने उनका इंटरव्यू लिया। आइए इस इंटरव्यू की चंद झलकियाँ मुलाहज़ा करते हैं। हमारे साथ हैं पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए ख़ज़ाना इसहाक डार साहब। डार साहब बहुत शुक्रिया, कनाडा में हम आपको वेलकम कहते हैं। आपके आने से पहले जो मिनिस्टर थे यहाँ के इमिग्रेशन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान में स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म हो रहा है, तो उसके हवाले से आपने आज फंक्शन भी अटेंड किया, कुछ अरकान पार्लियामेंट में ने पाकिस्तान के हक़ में बयान दिया। आपका क्या मौक़िफ़? मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने अपना मौक़िफ़ तो इस फंक्शन में कह दिया है और अगर आपको याद हो तो मेरे अल्फाज थे मेक नो मिस्टेक टू बिलीव। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। तो बात यह है कि हमारी गवर्नमेंट जो है और पाकिस्तान पूरी तरह फ़ाइट कर रहा है टेररिज्म के ख़िलाफ़। हमने 40,000 से ज़्यादा जानें हमारी शहीद हुई हैं, हमारे करीबन $100 बिलियन पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। तो ये कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कोई ऐसी स्टेटमेंट दी गई है जिस पे हमारे फॉरेन ऑफिस ने
ان کے ہائی کمشنر کو بلا کے ان کو باقاعدہ پروٹیسٹ کیا ہے. یہاں جو ہماری کمیونٹی ہے اس نے پروٹیسٹ کیا ہے. اور جب میں نے یہ بات کہی کہ ہم تو اس جنگ میں شریک ہیں, اس کو حل کرنے کے لیے ہماری حکومت پوری کوشش کری, تو انہوں نے اس کو اکنالج کیا اور انہوں نے بلکہ کہا کہ یہ گورنمنٹ آف کینیڈا کی اسٹیٹڈ پوزیشن نہیں ہے, یہ ان کا اپنا انڈیویجول ریمارک ہے. اور وہ ماضی میں شاید افغانستان میں امبیسڈر بھی رہ چکے ہیں وہ منسٹر صاحب. تو حالانکہ میں نے نام کسی کا نہیں لیا تھا, میں نے جنرل اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ ایک تو ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اللہ کے فضل سے بالکل بیسٹ اور سیفسٹ پروگرام ہے دنیا میں, اور اس کی جو سیکورٹی چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہ بالکل اسٹرانگ ہے, اور اس کو دنیا کے جو ایٹمی ممالک ہیں اس کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ ہمارا سیف پروگرام ہے. جو یہ 2 پروپیگنڈے چلتے ہیں. اور سیکورٹی کے حوالے سے میں نے کہا کہ ہماری حکومت جو ہے میاں نواز شریف صاحب کی قیادت میں پوری طرح جو ہے انگیج ہے, اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں. ڈائلاگ کے ذریعے ایک امن کی ایک کوشش کر رہے ہیں, اور امید ہے کہ یہ کامیاب ہو. اگر خدا نہ خاصا کامیاب نہیں ہوتی تو دوسری آپشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ ہماری حکومت کے لیے اویلیبل ہوں گی اور ہیں. ڈاکٹر صاحب, پاکستان اقتصادی ترقی کی طرف تو گامزن ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ ایک ماہر اقتصادیات بھی ہیں, آپ کو کئی بار وزارت بھی ملی فائنانس کی, پاکستان جو ہے وہ اقتصادی ترقی کی طرف کس وقت تسلی بخش آپ سمجھیں گے کہ اب ہمارا کام ہو گیا, پاکستان کو اب کوئی روک نہیں سکتا, کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے نہ آرمی کی, نہ کسی اور ملک کی, نہ کسی اندرونی سازش کی, نہ بیرونی سازش کی, آپ کب تسلی کے کلمات کب ادا کریں؟ میں تو تسلی کے کلمات سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے اب کر سکتا ہوں, کیونکہ 10 مہینے کے بعد پاکستان کی جو معیشت ہے اس نے اپنی ایک سمت ہے صحیح وہ اختیار کر چکی ہے. ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے, ہم نے پاکستان کی معیشت کو درست کرنے کے لیے, جو کہ کافی حد تک کمزور حالت میں تھی, جس کی وجہ سے نہ آپ کی انٹرنیشنل بانڈ مارکیٹ پاکستان کے لیے راضی تھی پاکستان کا پیپر لینے کے لیے 7 سال سے, نہ آپ کے جو دنیا کے ادارے ہیں جن کے ساتھ ساری دنیا گلوبل ولیج ہے مل کے پروجیکٹس اور دوسرے کام کرتے ہیں, ورلڈ بینک, IFC, میگا, IBRD, ایشین ڈیولپمنٹ بینک, اسلامک ڈیولپمنٹ بینک, وہ تیار تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ورلڈ بینک تو 5 سال کے تک پچھلے 5 سال میں کوئی پروگرام پاکستان کے ساتھ نہیں ہوا. تو ابھی اللہ کے فضل و کرم سے یہ تمام ادارے پاکستان کے ساتھ اتنے مطمئن ہیں کہ کام کرنے کے تیار ہیں. ہمارے جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, یعنی جو معیشت کے جو اشاریے ہوتے ہیں وہ سارے پازیٹیو ہیں. ہماری آمدنی کی گروتھ کا بڑا اچھا ہے, ہماری ریمیٹنسز بہت اچھی ہیں, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے بجٹ خزانہ وہ نیچے جا رہا ہے, ہماری جو مہنگائی ہے وہ نیچے جا رہی ہے سنگل ڈیجٹ میں اللہ کے فضل سے, ہماری جو گروتھ ہے اوپر جا رہی ہے. اور یہ ہمارے یعنی ادارے پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی کیلکولیشنز نہیں ہیں, بلکہ یہ انٹرنیشنلی اب یہ ریکگنائز ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ جو مالی ادارے ہیں, عالمی مالی ادارے, انہوں نے پاکستان کے اس حوالے سے اس کو ریکگنائز کیا ہے. اور اب بات ہو رہی ہے کہ جی پاکستان دنیا میں شاید دوسرا بہترین ملک شاید اسی طرح چلتا رہے تو بن جائے گا سرمایہ کاروں کے لیے. اور ہماری حکومت نے یہ کلیئرلی ایک میسیج دیا ہوا ہے کہ ہم امداد نہیں چاہتے, وی وانٹ انویسٹمنٹ اینڈ ٹریڈ ناٹ ایڈ. یہ ہمارے مینیفیسٹو میں لکھا تھا. اور ہماری تمام پالیسیز جو ہیں وہ ہیں اکانومی, انرجی, ایکسٹریمزم اور ایجوکیشن کے حوالے سے 4 E's ہم اس کو کہتے ہیں, اس کے ارد گرد اس وقت پوری محنت ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اللہ کے فضل و کرم سے اب انٹرنیشنل مارکیٹ, بانڈ مارکیٹ میں بھی داخل ہوگا 7 سال کے بعد. پاکستان ورلڈ بینک میں بھی 5 سال کے بعد اپنا جو اس کا حصہ ہے, میں حصہ کہتا ہوں, اس کا حصہ جو ہے وہ لے گا, کیونکہ 30 جون 2014 کو 3 سال کا سائیکل ختم ہو رہا ہے. اگر نہ لیتے یہ بالکل سستا ترین یہ سپورٹ, تو یہ پھر لیپس ہو جاتی ہے اور اگلے ملک کو چلی جاتی ہے. تو پاکستان کی معیشت الحمدللہ بہت اچھے انڈیکیشنز ہیں, اور بہت زیادہ انٹرسٹ اس وقت ڈیولپ ہو چکا ہے. آج بھی آپ نے دیکھا کہ اس میٹنگ میں جس میں سب لوکل کینیڈینز بھی اور پاکستان کے اوریجن کے بھی اور سرمایہ کار بھی تھے, انہوں نے اپنا پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کا شدید خواہش ظاہر کی, اور انرجی سیکٹر میں, انفراسٹرکچر سیکٹر میں, ٹیکنالوجی سیکٹر میں وہ ولنگ ہے پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو یہ ہماری الحمدللہ بڑی اچھی پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے, اچھی شروعات ہیں. اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب پولیٹیکل پارٹیز کو متحد ہو کر پاکستان کی اکانومی کے لیے اکٹھے کام کرنا چاہیے. پاکستان کی انرجی کی بحران کو ختم کرنے کے لیے حکومت کو سب کو سپورٹ کرنا چاہیے. ہمیں, آپ نے چونکہ دوسرے اداروں کی بات کی, سارے ادارے ایک ہی پیج پر ہیں, اور ہم سب کو ایکسٹریمزم کو ختم کرنے کے لیے کرنا چاہیے, ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کرنا چاہیے. تو یہ اس وقت جو ٹرانزیشن ہے پاکستان کی, وہ بڑی ایک ایسے دور سے گزر رہی ہے کہ ہمیں مل کے
इसकी बेहतरी के लिए अगर हम काम करेंगे तो हम अपने गोल्स बड़ी जल्दी अचीव कर लेंगे, क्योंकि जब दूसरी दुनिया देखती है कि पूरी कौम मुत्तहिद है, तमाम लोग इकट्ठे, यानी एजेंडा तो एक है, पाकिस्तान की बेहतरी, पाकिस्तान की मईशत सही सिमत पे, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के लिए रोज़गार के मौके, तो ये सारी चीज़ें वो हैं जिसके लिए हमारी हुकूमत काम कर रही है। हमने प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, मैं एज़ वज़ीर ख़ज़ाना कई दफ़ा अर्ज़ कर चुका हूँ कि मईशत पे, एनर्जी पे, एक्सट्रीमिज़म पे, एजुकेशन में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और हमें मिल के बहसीत एक यूनाइटेड नेशन, एक मुल्क, मुत्तहिदा मुल्क और एक ही सोच के साथ इसको इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे तो हम अपने गोल्स बड़ी जल्दी उसको पालेंगे इंशाल्लाह। आखिरी सवाल है कि जब आप 98 में मिनिस्टर थे, आप 67 से 52 आपने डॉलर का रेट किया, आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इस साल। आपने शेख रशीद को माफ़ कर दिया कि अभी भी आपके दिल में है कि इस्तीफ़ा दे दें? नहीं, मेरे दिल में नहीं है। मैं समझता हूँ कि सब लोगों की ज़रूरत होती है मईशत कोई बेहतरी के लिए, और जमहूरियत में ख़ासकर उसमें टेक्नोक्रेट्स की ज़रूरत होती है, उसमें प्रोफेशनल्स की भी ज़रूरत होती है, उसमें सियासतदानों की भी ज़रूरत होती है, उसमें शेख साहब जैसे हमारे साथी उनकी भी ज़रूरत होती है। तो उन्होंने नहीं, मैंने तो जब उनका 98 पे पहुंचा था तो मैंने तो पहले दिन बयान दिया था कि शेख साहब को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, वो सिस्टम में रहें, और मुझे कोई ऐसी बात कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब अपना अपना किरदार अदा करते हैं, और जिस तरह उन्होंने जितने यानी एक चैलेंज के तौर पे हमारी हुकूमत को ये कहा था, वो अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ कि हमारी मेहनत और सब एक तरफ, अल्लाह ताला के बगैर कामयाबी नहीं मिलती, तो अल्लाह ताला की ख़ास कर नवाजी से हम आए, और अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की मार्केट स्टेबल है। और फिर उन्होंने कहा कि कीमतें पेट्रोल और ऑयल प्रोडक्ट्स की कम होनी चाहिए। मैंने कहा था कि चूँकि पूरे महीने का हिसाब होता है तो इंशाल्लाह कम होंगी, तो फर्स्ट अप्रैल से आपने देखा करीबन 5% एवरेज कीमतें कम हुई हैं, केरोसिन ऑयल की, डीज़ल की, पेट्रोल की, सब जो आप अगर देखें तो ये अच्छी चीज़ है। 14 इंडस्ट्रीज़ ने पाकिस्तान में 5 से 8% अपनी प्राइसेस इंक्लूडिंग इंडस मोटर और मुख्तलिफ अदर इंडस्ट्रीज़, उन्होंने कीमतें कम करने का अनाउंसमेंट किया। मेरी मीटिंग 2 हफ्ते पहले हुई है। तो अभी हम इस वक्त इंटरनेशनल यानी बॉन्ड मार्केट्स को उनको साउंड कर रहे हैं कि अभी 7 साल हो गए हैं पाकिस्तान का पेपर आपने नहीं लिया, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का जो बॉन्ड है, सॉवरन पेपर है, वो उसका आपका क्या इरादा है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। वो कल हमारा लास्ट है न्यूयॉर्क में, मिडल ईस्ट में हो चुकी हैं, फार ईस्ट में हो चुकी हैं, लंदन में हो चुकी हैं। तो आज संडे है, कल इंशाल्लाह कल शाम को ये आखिरी हमारी होगी न्यूयॉर्क के जो जितने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, बॉन्ड मार्केट के लोग हैं, उनके साथ मेरी मीटिंग्स हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद फिर हम उनका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आएगा हमें, तो हम ट्यूसडे वेडनेसडे तक कौम को बता सकेंगे। मैंने अनाउंस किया था कि होपफुली अगर पॉजिटिव हुआ तो सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशन $500 मिलियन का। लेकिन जो अब तक मुझे इनकरेजमेंट मिली है, जो पाकिस्तान की मईशत के हवाले से भी आपने भी सुना कि यहाँ के जो MPs थे और यहाँ के जो फेडरल सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियंस थे, प्रोविंशियल पार्लियामेंट्री मिनिस्टर्स ने कितने अच्छे अल्फाज में पाकिस्तान की तारीफ़ की कि कई सालों के बाद हमने देखा है कि पाकिस्तान एक सिमत पे चल पड़ा है, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही है, पाकिस्तान में अब हम सोच सकते हैं कि हमारे इन्वेस्टर भी जाएं और इन्वेस्ट करें। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि इंशाल्लाह पॉजिटिव हैं, और मुझे उम्मीद है अल्लाह के घर इंशाल्लाह वेडनेसडे तक हमें अच्छी खबर मिलेगी इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट से। उससे ये होगा कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट और बढ़ेगा पाकिस्तान में, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मैप पे होते हैं तो फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी पाकिस्तान, क्योंकि उसका डायरेक्ट लिंकेज बन जाता है फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का कि जी ये दुनिया के मैप पे ये मुल्क मौजूद है, तो ये को अपने शेल में या अपना इसको ये नहीं कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उनकी कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। जी नाजरीन, गुज़िश्ता महीने में पाकिस्तान के विज़िट पर गया था। इस दौरान मैंने ख़ावर नईम हाशमी और हसन निसार के इंटरव्यूज़ किए, जो आपने गुज़िश्ता प्रोग्रामों में मुलाहज़ा किए होंगे। इस विज़िट के दौरान मेरे लिए मुख्तलिफ़ तकरीबात का इन्नेकाद किया गया। लाहौर प्रेस क्लब के दोस्तों ने कमाल शफ़क़त और कमाल मोहब्बत से एक तकरीब का एहतमाम किया। आइए इस तकरीब की चंद झलकियाँ देखते हैं। लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सदर जनाब बदर मुनीर चौधरी साहब के एजाज़ में नशिस्त का अहतमाम किया है, तो मेरी सबसे पहले गुजारिश होगी जनाब बदर मुनीर चौधरी साहब को यहाँ तशरीफ़ ले आए।
सीनियर सहाफ़ी जनाब खावर नईम हाशमी साहब से गुजारिश है कि सर आप भी यहाँ तशरीफ़ ले आए। बदर मुनीर साहब सहाफ़त के साथ साथ इसके अलावा आप सब दोस्त जानते हैं कि अहले कलम हैं, सियासत हो, अदालत हो, सहाफ़त हो, समाजियात, कल्चर, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इन्होंने बहुत लिखा है और इनकी कई किताबें जो हैं वो भी शाया हो चुकी हैं। अब कनाडा में ये अपने जो भी इनके कारोबारी मामला हैं दुनियावी, उसके साथ साथ जो है अपने प्रोफेशन के साथ बाहर ये जुड़े हुए। कि हमें से एक बहुत खूबसूरत इंसान बिछड़ गया था, वो आज हमारे पास है, उसे खुश आमदेद कहते हैं माशाल्लाह। वहाँ से ये प्रोग्राम करते हैं तो मैं बड़ा खुश कि हमारे हाथों का लगाया हुआ पौधा कहाँ जाके तनावर दरख्त बन गया, लाहौर का सितारा कहाँ जाके चमक रहा है। मुझे याद है कि हमने जो हमारे सीनियर मेंबर्स थे उनके नामों के पौधे बाहर लगवाए, सबसे पहले ये काम किया। फिर हमने जो इस दुनिया से रुखसत हुए थे उनको बड़ी इज़्ज़त दी। खावर नईम हाशमी साहब तो मुझे टीवी जर्नलिज़म में लाने का जो इल्ज़ाम है वो इन्हीं पे है, तो सेहरा इन पे है। सीखा है मैंने टेलीविज़न प्रिंट मीडिया से। कई पहलू हैं मेरी स्ट्रगल की लाइफ के, और सभी दोस्तों के साथ यादें वाबस्ता हैं। एक दो बातें शेयर करना चाहूँगा कि आज भी या उस दौर में भी सीनियर एक दिन का भी सीनियर हो, अगर वो जहाँ पे हम बैठे हुए हैं वहाँ पे आ गया तब तक वापस नहीं बैठे जब तक वो नहीं बैठा। ये छोटी सी समझें एक कोशिश थी कि अपने सीनियर्स की इज़्ज़त की हमने, और अभी तक कोई पुराना अखबार में है या नहीं है, अगर वो कहीं भी मुझे नज़र आ जाए तो मैं बैठ नहीं सकता। ये मेरी एक कह लें मुश्किल है, मेरी मुसीबत है कि जब तक वो ना बैठ जाए या ख़ुद हम उसको कुर्सी ना दे। कोशिश की दोस्तों का बहुत शुक्रिया, जितनी बातें हुई अल्लाह करे मैं उस काबिल रहूं। सिर्फ़ कामयाब में इस हद तक हुआ हूँ कि अपनी कोताहियाँ, नाकामियाँ और गुनाह का किसी को पता नहीं है। दोस्त मेरे उस पहलू से आगाह हैं जो मोहब्बत का पहलू है, आजिज़ी का जो पहलू है। अल्लाह करे जो मेरे अंदर की कोताहियाँ, गुनाह और नालायकियाँ हैं अल्लाह ताला उनको भी ख़त्म करे, और ऐसी कई महफ़िलें आप जो साबिक़ ओहदेदार हैं या एक दिन के भी सीनियर हैं उनको आप इसी तरह से इज़्ज़त दें। आज की शाम जो है वो मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी शाम है कि इंसान जिस प्रोफेशन में कुछ काम करता है वो जो बदला है और जो सिला है वो मेरे ख़्याल में यही दोस्तों की जो थोड़ी सी बातें हैं यही आज इंशाल्लाह। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा मौका दे कि मैं पाकिस्तान में वापस आऊँ और यहीं आपके दरमियान काम करूँ। अल्लाह ताला ज़िंदगी में मौका दे और कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दे मुझे। और सभी दोस्त, सभी पाकिस्तानी जो दुनिया में बैठे हुए वो पाकिस्तान में वापस आना चाहते हैं। जिस दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नीचे चलने वाले टिकर्स में दहशतगर्दी की खबरें ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह, मुझे लगता है कि 60-70 तो सर थोड़ा सा ये बताएं कि पाकिस्तान का दूसरी दुनिया में इस वक्त क्या इमेज है? अच्छा इमेज मेरे ख्याल पहले भी कभी ठीक नहीं था दहशतगर्दी से पहले भी कोई ठीक नहीं था। अब ये है कि हम अपने बच्चों को, अजीब सी बात है, अपने बच्चों को पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल देखने नहीं देते बस, और इससे बढ़कर मैं बात क्या करूँगा। और ख़ुद जब टीवी ऑन करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे रिकॉर्डिंग चल रही, लाइव नहीं है।
یہ 3 مہینے پہلے، سال پہلے، 2 سال پہلے یہی واقعہ کہیں کوئٹہ میں، اسلام آباد میں، کہیں لاہور میں یہی واقعہ، کوئی فگر چینج ہوتی ہے. تو میرے لیے تو کوئی نئی خبر نہیں ہے، نہ لوگوں کے لیے نئی خبر ہے. میرے خیال میں جو انتہا پسندی نے پاکستان کو پوری دنیا میں اچھوت بنا دیا، شودر بنا دیا. ہمیں واقعی کوئی کچھ کہے یا نہ کہے، ان کے قانون اتنے اچھے ہیں کہ ہم بچ جاتے ہیں، ورنہ اگر تھوڑے سے قانون میں کچھ گڑبڑ ہو. لیکن میرے خیال ہے ساری دنیا میں اب قوانین پاکستانیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، اب وہ قوانین ہی اتنے سخت کر رہے ہیں کہ اب کوئی امیگریشن بھی نہیں لے سکتا کینیڈا، امریکہ اور یورپ کی، کیونکہ اب انہوں نے ایک دیوار کھڑی کر دی ہے. اور وہ وہی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا 3rd ورلڈ کنٹری. میرے خیال میں ہم پتہ نہیں کتنویں نمبر پہ ہم جا چکے ہیں، سوائے اس کے کہ جب آئینہ دیکھتے ہیں تو بڑی بدصورت شکل نظر آتی. بہت شکریہ. آپ نے بڑی خوبصورت باتیں کی، ماضی کی یادیں تازہ کی. آپ نے اپنا غربت کا وہ دور بھی خود سے دوستوں کو بتایا کہ آپ پیسے نہیں کمانا چاہتے تھے. ایک وقت میں کمانا چاہتے تھے لیکن اس وقت ملتے نہیں تھے، لیکن جب ملتے تھے تو آپ کمانا نہیں چاہتے تھے، لیکن آپ نے عزت کمائی اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنی محنت اور لگن سے پیسہ بھی کمایا. اور یہی چیز ہے کو اللہ تعالیٰ نے اور اس کمیونٹی نے آپ کو عزت دی. پورے لاہور کی صحافی برادری نے آپ کو صدارت کے لیے منتخب کیا. اس کے بعد آپ دیار غیر میں گئے، وہاں سے واپس آتے رہے، اور دوست اور کولیگ آج بھی آپ سے اسی طرح محبت کرتے ہیں. یہ وہ آپ کی محنت ہے، وہ ایمانداری ہے، یہ وہ صلہ ہے جو آج آپ کو مل رہا ہے. اور ہماری جرنلزم میں جتنے بھی ہمارے سینئر ہیں، انہوں نے زندگی میں کچھ کمایا ہے یا نہیں؟ اگر کسی نے ایمانداری سے جرنلزم کی ہے تو ان کی عزت ضرور ہے. اور اب آخر میں انتہائی محترم جناب خاوند نعیم ہاشمی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں. شکریہ صاحب. میں صرف بدر کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا، لیکن بدر نے ایک موضوع ایسا چھیڑا ہے جس پر بات کیے بغیر میں رہ نہیں سکوں گا. بدر کا کہنا ہے کہ اسے ایک چھوٹے اخبار کا صحافی جس کو تنخواہ نہیں ملتی تھی، وہ اسے اپنے گھر میں لے گیا بدر صاحب کو، اور وہاں دیکھا کہ وہاں چولہا جو ہے وہ ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، گھر میں بچوں کو دینے کے لیے روٹی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ وہ جسٹیفائی ہے کہ وہ رشوت لے. اس بات پر میں کم از کم کمپرومائز نہیں کر سکتا. ایک کم تھوڑا پڑھا لکھا آدمی جس کو تنخواہ بھی نہیں ملتی، وہ کس لیے اخبار میں کام کر رہا ہے؟ کوئی ریزننگ دی جائے نا، کوئی کر کیوں رہا ہے؟ تو جہاں تک بات ہے کہ لوگوں کے مفادات ہوتے ہیں، لوگ انڈکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس آج بھی لوگ آتے ہیں جن کے بچے 10 12 14 پڑھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں صحافی بنا لو، اور مجھے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسمیں ایسی تو اڑ اچھی نہیں تنخواہ نہیں منگا کر اس ٹائپ کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے لیے یہ بدر صاحب جو تھا، یہ آپ کی تربیت پر انحصار ہوتا ہے کہ آپ جرنلزم میں آپ کا کردار کیا ہے، اس میں آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی شامل ہوتا ہے. بدر صاحب اس لیے محترم ہیں، عزت دار ہیں کہ یہ سب نے کہا کہ یہ دوسروں کی، بڑوں کی، چھوٹوں کی، سب کی عزت کرنے کا طریقہ ہے. ناظرین، ہم برفیلے موسم سے باہر آ چکے ہیں. ہم کینیڈا کی سیر کا دوبارہ آغاز کریں گے اور یہاں کے خوبصورت مقامات آپ کو دکھائیں گے. ہم اپنے پروگرام میں کچھ نئے سلسلے بھی شروع کر رہے ہیں. ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہتا ہے. آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا؟ آپ ہمیں ای میل کے ذریعے اپنی رائے سے آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا ای میل ایڈریس ہے oc.badr@gmail.com. اگلے ہفتے اسی چینل پر اسی وقت آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.